passenger sa likod. Action cool ba? I drive for Action cool ba? Siargao, here we go. Maraming 7-Eleven guys. The beautiful viewing. Kape. Mag-order namin kape guys. Ano sa kape mo? 7-Eleven. Sa 7-Eleven. 11-7. 11-7. Sabi ka lang. Kaon mi guys. Nya unsa may ngon niyo sa food diri sa 7-Eleven? Butuan. Butuan sa may ngon sa foods. Okay lang. Ano? Guys, mali lang. Alam. Kasi mawi-wawi yan yun. Mga onta guys. Na kayo daw. Init mo ganit ka. Panihapon. Ano nakapagdala? Grabe kalami sa takoyaki. Sisig. Yan naman sasabi mo sa takoyaki. Lame. Lami siya. Parisan dahil hachoko. O si Maui. Ang samay nga. Nami kayo. Kaya isa Butuan? Butuan. With the viewing. Nice. Nice kayo. Pas ka niya mag-ikaon. Lami siya no? Pila ni mo? 47. 47 lang? 47? Kali lang? I could eat that all day. May Gwapo, consult na? guys. Na, wala guys, naabot na mi. Asa naman eh. Na nami sa Port of Siargao. Ay, Siargao. Surigao na eh, Port of Surigao. Usang gala. Nagabian jud. Sa na oras, alas 9. 9:40. 9:40. Oh. Isa ka adlaw ang biyahe guys. Adlaw So ang karon time check. Asa mata karon? Asa mata nyo karon guys? Tulog pa? Tulog. Tulog park sa Tulog. na ibilin siya namo diri. Bilin. So tara. Uban ni misa mong kabuang. Silong. Tagi. Bilin ang siya magsakay. Excited na kayo ba? Oh. Ready na ako ba no? Ang gawas na ta. Yamas. Asa mo call ko siya? Kakahit sa mo ni produce. Ano? Galo? Gift for me? Sa the way guys. Lugar dali. Palo asa yung lugar dali. Apit ko lang itong ba? Apit ko lang slide ba? Mukbang. Paano? Galang guys. Galang. Kini pa og yuhog. Grabe sulit. Sulit kay busog. Pila to? Ambot. Grabe ko ako sa City Hall. This kailan City Hall. Welcome to Surigao. Good evening our future tourists. This is the City Hall of Surigao. You want to tour Okay, here? nang sa Coco. Gwapo ang City Hall man no? Nice What can kayo. you say about the City Hall of Nice. Surigao? Welcome to Surigao Park. Nak, picture nak. Picture maybe nakpi. Oh, Pakita nga itong mga photographer skills. sige pa. Sige pa. We're here at San San Nicolas di Tolentino Cathedral. One, two, three, smile. The view is so beautiful. Morning ko. Sa shirt. Sa Surigao pa lang. Boarding namin. Boarding sa 10. Mapisa ta, guys. Mag-impake na mi guys. Let's go na mi. Wow, guys.
guys. Busog, busog. Marami sa Sabina. Sabina boat. Welcome sa Kuyan. Tekla. Wala dyan. ML guys. Ulan. Lalamig Siargao guys. Pagod ko gulong sa angkra. Mas klaro kayo yung sunset. Nangandam na sila. Good morning guys. So day 2 of our adventure. Oh, we are here in Siargao. Na-set up na. Set upin. Yan sila tiktoking. What a nice. Nawa guys, nila training na iro diri. Oh. Hey, pets. Let's play pets. Pets, really. So guys, bright kasi yung aero, golden retriever. Kita na mo siya diri alam. Naka, ang hero napabugnaw. Go. Patay dito si mama, basa-basa na ka. It's dead. Fisherman diri. 10 seconds. Ligo ta. Let's go, man. Refreshing water. Relaxing. Bunga ba ganina? Ni siya tiga saw sa kamot niya din ha. Lantawa. Hi vlog, welcome to my vlog. Away ba? No, balik na sa dagat yun, di na makaunti ka gamatoy. O namo ning gagmay. Diha na lang siguro. Uy, lami ni siya. Ay, Ako lami? ng ulo. Ah, sige. So paksibo na lang ning ananin no, tapos kani prito ang dambang. La, bison. Bison. Woo! Bison guys, bison. On guys, we got the canoping. Yes sir. Thank you Lord. At the canoping fish. Yeah, look at that. This is the emperor fish yata, or we call it the katambak, or as the canoping. Sa katonda, Yes, or the canoping. emperor. Yeah. Wow, good eating. Thank you. Catch and cook. Libre pa na. Libre college na.